अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। और जितने भी बीमार हैं, चाहे वो घरों में चाहे वो हॉस्पिटलों में, अल्लाह ताला उनको अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शिफा दे। तो मैं हर वीडियो में दिल से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और जितने भी गरीब हैं, मजबूर हैं, बेचारे लाचार हैं, गरीब हैं, अल्लाह ताला उनकी गैबाना मदद करे। तो नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा महीना 12 अव्वल का शुरू होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ाने की कोशिश करूँगा, नात वगैरह पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कलाम वगैरह पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। और आज इसी हवाले से हमने आरफ साहब को बुलाया है, जिनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है और ये बहुत वायरल है माशाल्लाह। यूट्यूब पे भी ये बहुत वायरल है, टिकटॉक पे भी ये बहुत वायरल हैं। ये बहुत बड़े नात ख़्वां हैं। ये इनका नाम आरफ साहब है। तो बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ है और बड़ा लोग इनको पसंद करते हैं और इनकी मेहरबानी है ये हमारे अपना पंजाब चैनल 786 में आए हैं। यूट्यूब पे नाज़रीन मेरा चैनल है अपना पंजाब चैनल 786। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाया करें। और कोशिश किया करें अगर हमारे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो भी हमें बताया करें, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो मेहरबानी किया करें, बताया करें, ताकि हम कोशिश किया करें कि कोई गलती नहीं हो। और आज आरफ साहब को बुलाया, देखते हैं हमें आज कलाम सुनाते हैं, नात सुनाते हैं या बयान पढ़ते हैं, ये पूछते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम आरफ साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये है दरबार मोहम्मद का, यहाँ मिलता अरे ओ भाई यहाँ नाम को फैलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से नहीं करते। वो कुर्बान हो गए इनके। अरे
لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ میں جناب شکیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، یہ ادھر ہماری شاپ پر آتے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اور نعت شریف سنتے بھی ہیں اور اپنے موبائل میں ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور پھر یوٹیوب پہ اس کو نیٹ پہ بھی اپنے چینل پر بھی اس کو لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، یہ کم لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے تو نعت شریف سنیں بھی اور پڑھیں بھی اور پھر اپنے چینل پہ بھی لگائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے لوگ سنتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس آئے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی ناظرین، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری انہوں نے عارف صاحب نے نعت پڑھی، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں بہت ہی پیارے اس میں شعر ہیں کہ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور ناظرین کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں اپنے روزہ مبارک پر، اور یقین جانیں کہ کیسے وہ لمحے ہوں گے۔ اور میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرائے، اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ بلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی بھی زیارت کرائے، میری دل سے دعا ہے۔ تو ناظرین یوٹیوب پہ میرا چینل ہے اپنا پنجاب چینل 786، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی عارف صاحب اور شکیل احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔